pagtagna raba ang iyahang mga buluhaton o ang pagpahayag raba sa mga tinagong putang. So atong nakita diya mga igsoon nga ang propeta dili lang kay ang pagtagna ang iyahang buluhaton base sa Biblia. Kundi mga igsoon mao ko di ay ang pagpaabot sa mensahe sa Dios mga igsoon o ang pagpabalik mga igsoon sa mga butang na nawala na gikan sa Dios mga igsoon. So atong nakita na kining atong adlaw sa wala pa maabot mga igsoon sa ang panahon ni Kristo mga igsoon, atong nakita nga ang Dios kuan gauna na ang una-una sa Ginoo na ibaw na siya sa mga butang nga mahitabo sa Bagong Testamento. O katong nakita din na pag-abot sa Bagong Testamento, itagna kini sa Daang Testamento. Kaya bisan na namatay na mga propeta, apan iyahang ipadala gihapon. Dali naman sa tikas. Iya gihapon nga ipabalik ang propeta mga igsoon. So kung kinikisutan din sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 5 o 6, mga igsoon pa itong basahon kini. Mao kini nga itong ginahisgutan na itong niyaging Sabado na ang buluhaton sa manalagna, mao na ba ang pagtagna? So itong nakita diha mga igsoon nga ang buluhaton sa manalagna, dili lang kay sa pagtagna ra, kundi sa pagdala, muli ay sa mensahe o adunay dakong misyon. Adunay siya dakong misyon, nining maong propeta, mga igsoon. Mao ang pagpabalik, no? Sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. Mao kana ang nakasulat diha sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 5 o 6. Ano pagkabasahon ng igsoon? Niya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna. Sa dili pa moabot ang dako o makalilisa ang adlaw ni Jehova. 6. Og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan kadto sa mga bata. Og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya ako muanhi og samaran ko ang yuta pinaagi sa usaka paghimaraot. So itong nakita mga igsoon, kining propeta namatay na, pero bitag na mga igsoon sa dili pa mo abot ang dako o makalilisang adlaw ni Jehova, iyang ipabalik. Iyang pabalikon, iyang ipadala ang espiritu ni Elias nga manalagna. So bisan patay na ang taglawas, mga igsoon, patay na ang gipuy-an sa espiritu, pero ang espiritu mga igsoon mamatay, mga igsoon. So mao na nga ipadala sa Ginoo pag-usab ang espiritu, no? Espiritu sa usa ka propeta, espiritu gyud ni Elias mga igsoon, iyang ipadala sa dili pa mo abot ang dako o pagkalilisan adlaw ni Jehova. So itong nakita mga igsoon, kini gitawag nga dako o makalilisan adlaw mga igsoon. So kita dili na inosente nini mga igsoon. Nakining dako o makalilisan adlaw ni Jehova, walay lain kining the day of judgment mga igsoon. Mao na niyang adlaw sa paghukom mga igsoon. So wala pa mo abot literally ang paghukom. So iyang ipabalik pag-usap mga igsoon ang espiritu, no? Ni Elias nga usa ka manalagna mga igsoon. Wingon ganit ang espiritu mga igsoon, bot ipasabot layan ang lawas ana, no? Kay ang tao ano na may tulo ka bahin sa Biblia, adunay lawas, dalan ug espiritu. So kung ang espiritu ang giskutan mga igsoon, so meaning way lawas mga igsoon ang giskutan di sa Biblia, espiritu raman. So atong makita mga igsoon, ining espiritu nga ipadala sa Ginoo, ining ato ang katapusan adlaw, usa kini ka espiritu sa usa ka propeta.
o usa ka manalangna. Kini maong propeta adunay misyon. Muna imong giingon mga igsoon nga dili lang sa pagtanda. Dili aduna siya misyon nga ipabalik, no? Ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. So, in other words, mga igsoon, aduna siya misyon. Ang misyon niya mga igsoon mao ang pagsangyaw sa pulong sa So itong pagkabasahon, di na sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 17, mga igsoon. Lucas Kapitulo 1, o ang versikulo 17, nagpahayag kini, mahitungod sa Espiritu sa usa ka manalagna, o ang iyang misyon, dili lamang kay sa pagtagna, kung dili mauna ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. 1:17. So mao ni siya, mga igsoon ningon niya. Og siya magauna diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias. Amen. Magauna siya, mga igsoon, before Christ. Magauna siya sa gahom ug sa espiritu ni Elias. Siya gahom ug espiritu ni Elias. Wa pa maklarify ang ini mga igsoon kay ang isgutan ini espiritu ko man. Huwag nga, nung isa ni ngalanang wabot, mga igsoon. No? O siya magauna diha sa espiritu o sa gahom ni Elias aron sa pagbabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga sama sa isulti sa malakyas, mga igsoon. Kung kini mo amo mga igsoon, wa pag yun maklaro kinsa ni ngana, mga igsoon. Kinsa ni ngana nga kung atong nakita din mga igsoon, nga kini usa ka propeta, mga igsoon, moabot siya o magadala siya sa espiritu o sa gahom ni Elias o iyahang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. So sa naingon ko na dili lang ang pagtagna buluhaton ni maong propeta, kundi maong gyud ang pagsangyaw, mga igsoon. Wala itong pagkabasahon diri mga igsoon sa Matthew chapter 11 verse Mark, sa Mark chapter 1 verse 2 to 3 atong makita mga igsoon nga ang iyang buluhaton mao pud ay ang pagsangyaw.